ग्रोंला हांखोनि पानी सागरनि बेटांगे आमसाइनि खरकनि बोरै हानि मताय ताकनाय अपर्णा रुद्रपाल ते बेद्रावती रुद्रपाल लक्ष्मी मताय ताखा कगलाम कायसाव बरक शाखा मनसाते विश्वकर्मानि काया सनामा बायबाक्सा लक्ष्मी मतायनि काया सनामनानि चांमानि तालसा तालनि सिगांनि सिमिनो बर'नि सनामजाक मतायनि काया धर्मनगर पानी सागर ते कांचनपुर हातिव फालनानि बागै तलाङै दंग हिनि शाखा बरक আমি প্রায় 15 বছর ধরিয়া এই কাজ করি। প্রত্যেক বছর 150 মতন বানাই আর তো মোটামুটি একটা আয়। আমি আজকে 24 বছর ধরে আমি পেঁপা বানাই বা মাটির কাজও করি। আগে আমার শাশুড়িও করতো, আমার শাশুড়ির কাছ থেকে আমি শিখছি। তখন তো জিনিসের দামও বেশি, অনুমতিরও তো একটু রেট না দিলেও তো না, আমরা তো জিনিসের মধ্যে পড়তো।